बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपकी हज के तैयारी करने के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सारे हुज्जाज कराम बहुत इन्हिमाक से तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन एंड पे जाकर जब उनका सफ़र का आगाज़ होता है तो कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है, कोई छोटी से छोटी बात जो कि हमें छोटी लगती है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके खुदा नख्वास्ता जाने में रुकावट बन जाती है। मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि जो कि आपको इल्म भी हो, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपको इल्म नहीं होता, तो आप इसको ज़रूर गौर से सुन लीजिए और इसके मुताबिक तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी टाइम टू टाइम मुकम्मल हो सके। हज सफ़र के लिए जो दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं उनमें आपका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और आपका अकाउंट नंबर, आपके पास रकम का होना और आपकी पिक्चर्स का होना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा हेल्थ के से मुतल्लिक़ भी कुछ चीज़ें हैं, तो हम इन सब की अलग अलग तफसील आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी रहे। जी, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। जी, ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी अपने पास निकाल के रखें और उसको चेक करें। सबसे पहले तो ये कि आप शनाख्ती कार्ड देख लें, अपना आईडी कार्ड, कि वो एक्सपायर तो नहीं होने जा रहा 2024 में। अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको रीन्यू करने के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। हज 2024 की डेट्स आ रही हैं जो मुतवक्के तौर पर हैं कमरी महीनों के कमी बेशी के साथ, वो 14 जून आ रही है। तो जो फ़्लाइट्स हैं वो मई तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी यानी उसकी मियाद जो है वो 6 माह तक होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। ये इंटरनेशनल कानून है कि बैनुल अक़वामी जो आप सफ़र करते हैं उसमें आपके पासपोर्ट की मियाद 6 माह हो। तो आपने ये देख लें कि बल्कि आसानी के लिए ये देख लें कि जून के ये जो 2024 है उसके एंड तक अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अभी से अप्लाई कर लें पासपोर्ट के लिए और उसको रिन्यू कर लें, या अगर आपका बना हुआ नहीं है पासपोर्ट तो बनाने के लिए ज़रूर तौर पर अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे टाइम लगता है और पेचीदगी आ जाती है जिससे आपको टाइम वेस्ट होने का ख़दशा है। अप्लाई कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत, तो तब भी आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपने पाकिस्तान आके हज के लिए जाना है, लिहाजा आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट होना ज़रूरी है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर लें। जी, एक और चीज़ जो इन डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी है वो है बैंक अकाउंट होना। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल लें, और अगर आपका अकाउंट है तो वही चलेगा, और अगर नहीं है तो आप किसी बैंक में अकाउंट खोल लें। और अकाउंट के लिए आपको ज़्यादा रकम देनी नहीं पड़ती, 1000-2000 में आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप वो अकाउंट नंबर अपने पास रखें, उसकी डिटेल रखें। जब आप दरख्वास्त फॉर्म पुर करेंगे यानी वो एप्लीकेशन देंगे हज के लिए, तो उसमें वो ज़रूरी तौर पर मेंशन करना होता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर हज के अखराजात में से अगर कुछ रकम वापस बच जाए तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। लिहाजा ये ज़रूरी है आप अकाउंट नंबर अपना ले लें, हासिल कर लें। और तीसरी बात जो ये है रकम की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रकम जो है वो तकरीबन आप 11-11.5 लाख अपने पास रखें। बैंक जो है जो हज मिनिस्ट्री है उसमें आपको अगरचे 10,65,000 या 10,75,000 जमा कराने होंगे, या फिर उससे कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन आप अपने पास रकम 11-11.5 इसलिए रखें कि आपको जो सामान है हज से मुतल्लिक वो ख़रीदना होता है, सूटकेस ख़रीदने होते हैं, स्पेशल चीज़ें होती हैं, एहराम लेना होता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके मुतालिक ख़रीदना होती है। उसकी हम बाद में वीडियो में डिटेल बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप कुछ रकम अपने पास रखें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुर्बानी की रकम अलग से आपको जमा करवानी होती है या देनी होती है, उसके लिए भी आपको रियाल चाहिए होते हैं, तो आप इतनी रकम अपने पास सेव करें और हज के लिए उसके अरेंजमेंट में, हज के इंतज़ामात में इसकी भी अरेंजमेंट करें। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके हेल्थ की तरफ। आपकी सेहत से मुतालिक आपने अभी से अपनी जो है ना वर्जिश या चहल कदमी शुरू कर देनी है, क्योंकि हज के
کیونکہ حج میں اس وقت تقریباً 6-7 مہینے باقی ہیں، تو ابھی سے آپ چلنا چہل قدمی شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ جوتوں کے بغیر چلیں سافٹ جگہ پر، تاکہ کیونکہ بہت سارے جو ہمارے چونکہ حج ایک مشقت کی عبادت ہے تو بہت ایشوز آ جاتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم لوگوں کو جوتوں کے بغیر چلنے کی عادت نہیں ہے، اور حج کے دوران ظاہر ہے آپ کو علم ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ابھی سے آپ چہل قدمی شروع کریں، چلنا شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اس ٹائم کو بڑھاتے جائیں اور ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ کے ایشو نہ آئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر یا بی پی ہے تو یا کوئی اور تکلیف ہے تو اس کے بھی علاج کے لیے انتظامات شروع کر دیں، اس کو پروسیجر ایسا رکھیں کہ وہ ایشوز جو ہیں آپ کو کم سے کم ہوں۔ سال 2024 میں حج کے تمام پروسیس جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزڈ ہونے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا فون ہے انٹرنیٹ ہے اس کے اندر ساری معلومات ہوں گی، بہت ساری معلومات ہوں گی جو کہ آپ کو آسانی دیں گی، اور ریاض الجنہ کا بھی معاملہ ہے، آپ کے جو سوٹ کیس ہیں وہ ان کے اوپر اسپیشل QR کوڈ ہوگا جو آپ اسکین کریں گے، تو اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا کھو گیا ہے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے پچھلی دفعہ بہت ایشوز ہے، لوگوں کا سامان کھو گیا، گم گیا، ادھر کہیں اور چلا گیا اور ان کو 10 دن کے بعد ملا، جس میں ان کی میڈیسن تھی اور بہت سارے کپڑے تھے ظاہر اور چیزیں تھیں، تو ان کا بہت ایشو رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اب یہ QR کوڈ کیا ہے جو کہ سوٹ کیس کے اوپر لگایا جائے گا، اور وہ اب آپ کا سامان نہیں گمے گا یا پھر آپ کو جلد پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے لیے اور بھی بہت سارے معاملات کے لیے آپ کو چاہیے ہے آپ کا اسمارٹ فون۔ آپ کوشش کریں کہ چونکہ ہمارے یہاں خواتین کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور اکثر ان کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا، تو بہت بہتر ہے۔ خواتین کے ساتھ اس پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے فیملی سے ادھر ادھر ہو گئی تھیں اور پھر ان کو بہت سارے ایشوز رہے، لیکن آپ ان تیاریوں میں اس تیاری کو بھی شامل رکھیں کہ آپ وہ خرید لیں ایک اسمارٹ فون کا مطلب یہ ٹچ فون جس میں آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اس مرتبہ حکومت آپ کو یہ بھی سہولت دے گی کہ آپ وہاں پر جو سم آپ کو ملے گی اس میں ڈیٹا ہوگا اور آپ وہاں سے پاکستان میں کال کر سکیں گے، بات چیت کر سکیں گے، تو بات چیت کے علاوہ آپ کو بہت سہولت وہاں پہ ہوگی، لہٰذا آپ کوشش کریں ایک اسمارٹ فون خریدیں۔ ہر جو حاجی ہے، خاتون مرد بزرگ، ان کے پاس اپنا اگر اسمارٹ فون ہو اور اس کا طریقہ سیکھ لیں، اس میں ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ طریقہ سیکھیں، حج کے مناسک کا طریقہ سیکھ لیں اور فون کے استعمال کا طریقہ سیکھیں کہ آپ کس طرح سے ایپس کو یوز کریں گے۔ یہ حج کا ایک ضروری اب ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ کو آسانی رہے گی، پرابلم سے آپ بچ سکیں گے۔ تو اسمارٹ فون لے لیں، 6-7 مہینوں میں اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو تعلیم کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو استعمال کرنا آ جائے گا۔ جی جو بھی حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے، اللہ آپ کا مددگار ہو، اور جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب اجازت دیجیے۔